Open letter to His Excellency, President Rodi Duterte. Mayo 14, 2016. Dear Mr. President, akong birthday karong adlaw Mayo 14 ug sa akong pagmuni-muni ug unsay akong maayo nga himuon nga katilingbanon nga buhat sa akong birthday mihukom ako nga mosulat kanimo. Ug kini nga sulat akong ibutang sa video ug i-post nako sa YouTube o Facebook. Dili lang ko magpakita sa akong naong kay basin musikat pa hinuon ko. Apan misulat ko kanimo aron sa pagpadayag sa akong suporta sa imong kampanya batok kriminalidad o korupsyon kay kausa ko usab kini. Sa tinuod lang, Mr. President, Sir, I did not vote for you. I voted Grace Poe for President. Although ang aking simpatiya o himuot sa style sa imong kampanya na kanimo kay aktivista man usab ako kaniadto. Kauban mi ni Edgar Hobson sa NUSP sa dihang gilunsad ang gitawag nga first quarter storm batok martial law o rehimeng Marcos in late 1969 and early 1970s. Sorry that I did not vote for you. I have my reasons, which are more spiritual or religious in nature than political. Taga-Iligan City ko, Mr. President, Sir, sa ako ka professional electrical engineer o abogado. Parehas nimo nag-alagad usab ako sa gobyerno isip usa ka piskal o prosecutor kapin 8 ka tuig. Ug karon retired na. Although dili pa tired kay nag-optional retirement raman ko. 61 years old ako, senior citizen na, Mr. President, Sir. Ug angay naunta nga mag-enjoy sa fruits of my many years of labor, both in the government and in the private sector. Mag-relax. Apan dili man ta makarelax sa atong makita nga grabe nga korupsyon sa atong gobyerno. May stress man hinuon ta sa atong makita nga bulgar kaayo nga korupsyon in your face. Kawat sa tubang. Tulo ka seryoso kaayo nga corruption concern akong ipadangat kanimo nini akong sulat. Duna ako'y personal nga kahibalo nini, personal knowledge, ginautunta nga imo kining tagaan og hinanali nga atensyon ug pagtagad, Mr. President, Sir. Una, multi-billion reblocking project sa DPWH. Maayo ug gwapok pa kaayo nga dalan, gubaon lang aron kunuhay simentohon. Ang gipuli nga semento substandard ug klaro kaayo nga inferior in quality. Dinhi sa Iligan City nagsingabot ang 2013 election, gwapo pa nga dalan, bagko pa kaayo. Apan giguba na aron kunuhay simentohon. 3 years later, nagsingabot ang 2016 election, giguba na usab kini nga dalan aron kunuhay simentohon na pod, causing so much inconvenience and traffic nga may stress kagayod. So much so nga sa wala na ko makaantos, nagpasaka ko og reklamo dito sa ombudsman. Ug karon pending pa. Akong hangyop, pwede ba, Mr. President, Sir, nga tutukan nimo kini nga problema sa imong administrasyon karon kay seryoso kaayo kini. Multi-billion pesos ang nawala o mawala pa niini. Willing ko mo witness, mo testify, o mutabang in my own little way. Pag-prosecute niini nga kaso. Walay bayad, Mr. President, Sir. Ikaduha, multi-billion SBM fund sa DepEd. Usa kini ka $400 million foreign financial grant alang sa pagpalambo sa edukasyon sa Pilipinas.
apan gigamit kini sa mga opisyales sa DepEd pagpamalit og useless, dili magamit ug wala yun nagamit nga mga reading materials. Wala moagi sa Bids and Awards Committee or BAC ug legal nga procurement process. Daghan ang nakakwarta nga regional director, superintendent, division supervisor ug principal bahin niini. Nasa akong kamot ang kumpleto nga mga dokumento ug ebidensya may tungod niini. I have reasons to believe that this is not an isolated case in Iligan City or Region 10. Evidence tends to show nga nationwide kini. Ang mga empleyado sa DepEd nga mireklamo mahitungod niini, ipang suspenso, giharas o ipang-assign sa lagyo ng mga dapit sa bukid kung dili man gi-terminate sa ilang serbisyo. Katulo nga concern, kaso sa among mayor, Celso Regencia. Suspenso siya, maximum of 6 months sa milabay nga administrasyon, Liberal Party, sa wala hinungdan nga rason ug aron dili siya makadagan pag-usab niining milabay nga 2016 election. Ipapreso siya nila sa tinutumo nga kasong kriminal nga walay piyansang gisitar ang DOJ, multiple murder o multiple frustrated murder kuno. Ug karon naa nagpadayon sa pag-anto sa sulod sa presuhan. Apan bisan pa niini siya midaog ug sa makabungog nga pagdaog sa milabay nga eleksyon. Nasublian siya pagkamayor, landslide nga kadaugan. Kinahanglan nga i-review, siguro i-subject sa reinvestigation by the DOJ kini nga kaso ni Mayor Celso Regencia. Pwede ba, Mr. President, sir? Mr. President, sir, ikaw namang yun ang among namatawag nga mahan sa Pilipinas. Akong kinasingkasing nga pangamuyo o siguro pangamuyo sa uban pagkatawan sa Pilipinas similarly situated. Ngayon mong tagaan sa hinanaling atensyon o pagtagad. Kini nga tulo ka seryoso, kaayo nga concerns. Daghang salamat, Mr. President, sir. Mabuhay po kayo. God bless. Kanimo matinahuron